أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentu la min jarta ka tentu. Wakola menna interim party leader kontonna honorable Fabakar Kekendo Tombon Jata anala doku nyol mume. Mbe APRC dingol kontonna milbe Gambia anin Gambia e bantala. Banko dinkendolu. Banko kanunte dingolu. Mba folal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nta Muhammad marane mutanang bi arjumalungola nga ala mariman satalla tentu nga ala mariman satalla tentu nga ala mariman satalla tentu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. APRC dinkendol atol min kala moyning hakilola. Banko dinkendolu. Banko kanunte dingol atol min kela moy naning hakilola. Mba folal mume ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jum'a mubarak. Mba folal mume Jum'a mubarak. President Adama Barrow jani mbeduna diamo kono folo iblis salam man sakunda Adama Barrow banko sendi yalo nga fayna audio kono le jumo min tambitanum juma kunkilim flanyan koy ko akola abekele malolti nimiso anin toro anin do rek iboda mala sotola yalo ngo fayna audio kono le ngata alama riman satallala wato le sitanang ni belo lebe diamula Adama Barrow nge dani ye kawmi moyo fo ebe kawmi fo kan angalela ibadun la nyokono gambienol alan kana nyimira ko nyimu foni kungolte nyimu malolti ni ba fo da fo ko President Barrow only the Gambian president gambienol la president ngolo nyiti o be mu Gambia bela discretionity Adama Barrow ye kawmi moy ni nge dani ni belo lebe speech la o kan woni fo mo le nge dan ale kala ken to la koti mille carte faye mil ko itolle carte faye ake wala ko la ngedani kana mon la banko bula malo kono ni ndoron nom ning ala subhanahu wa ta'ala masake odi Allah masake mi yalan ko ayal horma al bunya alla nyante odi ala kama la fola ni masa sifa asadi Allah mi mu iblis salam masakundati 3 years jotna alkana bay on the 19 alkana bay on the 19 musondelti alkana bay on the 19 de Nalia bay on the 19 alada on the 20 albendi misalale Nalia bay alake on the 20 billahi albendi misalale wallahi ni misaba alba sotola alama riman satalla lamman sabaya koto masane kinte ifonyo alla fero abele tinyata ni ya forcé ebe kala fureti si nya saba ala marima satalla batan lanna masane kinte wallahi ala marima satalla mi sango dai banko da wala musedoti ataya tanina si boko no si nya saba kaje yako ku hama ika felle kana forcé ngedani kana forcé ni ya forcé ebe kala fureti tenkung nyalle bela be sirin tek mbal batula nadiate all the barracks ele communal falling min diate yakije nadiate PRO of the Gambia Armed Forces are falling nadiate the commander of the Gambia Armed Forces are falling masane kinde ben misala billahi ibn misala le al tenku ala wato le sida ala bariman satalla la wato le sida al tenku 3 jorna wallahi al kana bay al finti nalbe finti la jato
bulomi jero sindi siti o bulole babon lade nalbe fentila alkana fitno mala de alkana fitno mala banko kan. And then the APRC political party e min doku banko kan with their supreme party leader his excellency Babil Mansa alkana tinyaro kede nali ya kerek albendi misalale nana mal support anu fanana total support la because almange kayra patiti 3 years jotna almange kayra patiti atolle banko bedum ni miso kono atolle mol blañi toro be kono atolle carte fay Adama Barrow alko Gambia have decided you know Gambia Armed Forces mbal dana masane kinde momo pus yeboje nga fale na audio kono nung ameta sojar koy bambe man naka fitno mala ibita kabur dingo kono sojar koy be fitno mala la Gambia banko kan for your own interest ibita la kabur dingo kono woto al tenkung kayro mi banko kan ala tenkundi kayro mi banko kan ala tenkundi Gambia banko nemo bije anin kayro nalko albatinyala alla own interest because of only one person ko mansandi banko kan diakuya alben ni misalale kayro mi banko kan alwo continue anin tenko mi bije alwo tenkundi alkana fitno mala Gambia banko kan masane kinde Emil Betren taga watch company alemil bonal train state of intelligence alemil train anding alemil train dimbaya wulo kono nyaalje al tenkung wallahi nal mamantal ben ni misala Gambia dinkendol be loring ibal batula banko dinkendol be sirin tak bal batula almamang adul kiba jahilul milkata si dula kilin kafako ko min keta Libya wala ka nyati nan Gambia la atul mu jahili balati atul mu kiba jahili balati wallahi almata si fofen na kasi kafako Gambia ka nyati nan ko min keta no Libya atum banko dinkendol tibang banko dinkende solo banko ka fako Gambia ka nyati lin ko min keta Libya ning alpha sifal ñil ni ñin muta ñil ñanda falale ñil manke karamoldi ñil buga fon fe ngani banko kan fo fitino ibuga fon fe ngani banko kan ko fitino wo fitino ñing alma dankula al kungol kan fitino ñing alma dankula al kungol kan mi ya ñati li Libya ka ñati na Gambia banko kan al yolo fo alma alam marri masata yal kupi al kungol kan atol banko din jawol alkana baydi arsi fitino ma Gambia banko kan on the 19 wata bayla Sunday wata bayla alam mari masala lungo wata bayla fonato ya bayi nali ya bondi on the 19 alake on the 20 alben ni misalale nga ko ndi alma nali ya bondi on the 19 alata on the 20 alben ni misalale albari gedal way atol findita alkane la moy mo la milbe sin diaspora banko kan iba fala ko alfinti mbinale ya fale kale ko on the 16 minale be Adam Barrow la State House mo jele botan nan diaspora e be sirin diaspora e bal pusla Gambia din kendol alaltul kas mo lamil be sirin diaspora ba fale ko al nga finti ngata 3 jotna la on the 19 e ba fale ko binale e kale on the 16 binale imanna on the 19 ga fale binale kaydote mo mimbulu momi yalan ko how many years abe Europe anaman na Gambia akal nene akal fale ko alta Gambia din kendolu alkani la moy banku tinjawol la milbe sir diaspora banko gam alkanna song milbe diaspora be ko din kilali baldun la fitno kono Gambia dingolu alborni mo sifalla e manke banku din kendoldi e manke karamoldi ni le fitno mala Gambia banko kan kalte alala kili wakili be han ko flanan diaspora be murunan Gambia banko kan ibe don lebe kitini la ngotti RRC atolla establish alben ni misalale ngotti RRC atolle ba ko be koma alko president Jammeh atol ba jere foita ICC atolle bitala ICC atolle be nasila ko rek TRRC albe to nyafo la Gambia dingoliye
insha allahu rabbi ala marni man satalla man sabaya koto man so mi sangoda ay bankoda ay baluwoda ay sayada insha allahu rabbi ala subhanahu wa ta'ala man sabaya koto alkana bayi atol katato dingolu 3 years jotna finta janne katato kafo finta janne itara demonstration la APRC dinkilim man findiki attaque silo kan APRC ko kata protest la ka kayto sika kata ka di ECOWAS la aning African Union ya agreement min set ya agreement min agrita minna pour babil masala na katandi wala ko wato sidala ay murunam banko kan alko albe tambila ka APRC cross alkana bay APRC dingol manta kata kafo masakunda alji diakuya APRC dingol mafo gambe dingol ko alala bidigol sorong APRC dingol mafo moleko alkanta dokula ya wato min fo wato nying mobe ya moyle yeta peaceful yele kaydo samba ye murunang kayro e sabati Gambian Police Force especially the IGP of the police ngoy tulobe kuma kangol lale mol ba fokan ebe APRC crossé tulo bala ebe sirin tek Inspector General of Police ngal tulol balale Banjul di police station alkana bay naliya bay atul manke dinkendodi RC APRC dum dali arrest wala APRC security allié muta allié arrest alkalla kulol min be foni dumala moletulo katral lankal nya ngan dalbo alla kolto atul banku dinjaw police ol atul be loro njele pour kam mol attaque miliyalon ko ibe to nyale kan APRC dingol alkane bay alc arrest APRC security alkana bay alimuta allié arrest alkana bay APRC dingol be alcelo alenan ko ko alal bake Banjul dim police station APRC dingolu ali keku ya bake especially the security of APRC ala kelo to bake ñimu banku din jawledi e ko dol ba jelale APRC wol kana pamit soto Allahu akbar alkana bayde triyejo na kala do parti dingol wol findale wol yakele ale pamit dila so APRC ko be findata alde pamit dila albatra la pour kana pamit soto alkana al fongo nene ñin se on the 17 mimba koma nale alo ngalbe tenkundale na deputy parti leader ay kalali la kale ko adiata la kuateo na parti leader be silo ka bina kanane Allahu akbar atol min kan na ñimul attaque Allah fe min foto folaliye Allah fa ya fale exactly the date our supreme party leader be arrive la Gambia banko kan o betalale kumpole kono anatol APRC dingolu milkatala sirim bantale ka fale ko hey kal nenele babil mansatina la ali alo e kam ñinale bulubang especially atol min kan naki executive bala yalo e kam ñinale bulu pour al safo ko hen dolle executive lo ya fonto le ñilun karabina wala moko ñilun karabina la ya kan dol nenele e la fere pour alina lungo foy ala ñakas ala foy ha momoko babil mansatina Gambia banko kan ala fo amari e finti ay qur'ano muta ay kal alala ka foko babel mansa manta murana Gambia banko kan ko dege hey alal nya kasila kuma kalandam folla APRC di ngontel kale ko ni ala sonta sangoti dala fay bang ala yake atol min kala moy ni hakilo la kale ko ni ala sonta kale ko ni ala subhanahu wa ta'ala sonta naman ko to ala subhanahu wa ta'ala la ala subhanahu wa ta'ala la wato le mansi pour babel manse murunang hakili man ka dama tole atol min kala moy ning hakilo la o ko la atol APRC dingolu momo ye babel masa kanu momo ko ila faka babel masal je ay banko kan especially atol musol babel masalo ta mil atol mil la kola fondin kewol al be findi on the 17 aleta ali alla majo ke kada kaleta rum taka dandang momo ko ila taka babel masa je Gambia banko kanne momo ko e babel masa kanule on the 17 al be finti aleta kaito muta kasamba ECOWAS la office aning AU la office agreement do min sign ngatan yila ko wato le sida
mbugata fitna la mbugata kujawla ngata mina kayra ko ngata walla ngada ngale kayra kono ngamuru nan kayra kono on the 17 APRC dingol be dawda albe findi APRC din kendolu albe dawda albe findi anin atol molu mbal danna atol min ka fa mole ko niyal nen ali sabar alkanejo kuma kilimbo folaliye alkana mola audio tamiyalan amol nen ali audio ni kinan alkaf mole ko ali lamo ni audio la bari kana mari respond kol bita kan kol bukata koma akata nyatole kol bukata koma akata nyato ntem muhammad maron ko billahi wallahi ta alhakatu alko nga fanyo kalola ben kala nyin do ala kotake billahi wallahi tallahi momo lata ko ite mudin senangol ti ete senyata le konte be senyari nyamen e manke nakar denti ndelata ntem muhammad maron ko manke nakar denti nko ñing election o Suleiman Badji da bijila atele ñing election o berit momo ko te mudin senangol ti ilata ko e masro nakaro kono finti yafongi muhammad maron mi fo toñante sol Badji da tije ha momo yalan ko manke din nakaroti ite senyata le ko ndesinata nyamen iba mesro nakaro kono ndako billahi wallahi tallahi kalte alala ni election ka berit Suleiman Badji le ba ko be ko ma nde muhammad mon tele ngafo momo ko de mudin senangolati iba mesro nakaro kono finti ya fa ko muhammad marami fo to nyanten ye fane kali nde muhammad mon tele ngafo APRC dingolu ntele ngafo ko ala mari masala fon fentani na momo ko ina ta pour que APRC le janjang nyaaye je mbe tenkondi la de ntele ngafo anisa manni misa momo nata pour que APRC janjang nyaaye je ala subhanahu wa ta'ala taninna mbe tenkondi la kak ndele ngafo andu manni misa ndele ngafo ko morma kunon tela fo nga moro min tonyi wo moro bama wulu folo mi yalan ko abe kunon tela mamin tonyi wo moro bama wulu folo nde muhammad man ndele ngafo ngamoro min tonye aha wasa kunon na ngamin tonye wolbe kerine ni nga tonye asa kunon na ha ani hadama dingo mi yalan ko ma tonya man kunon tela tous amanon tela ndele ngafo man ni mi sama na ngafo fo ni nga hadama dingo min tonye wala kunon tela nde muhammad ndele ngafo manke morti manke woliti ntemu alala jon dindinati ntemu alala jongolati hey ni min kale ko mbe muhammad boron ka silendile Friday alal tulokas amane ko makan toñata koma billahi wallahi toñati je hey ndebe semberin innama amruhum idha arada sayha an yakula lahum hum kun fayakun ndebe semberin in sorolla ala mari mastala se kuke nsafo ko ala yake ntangi nen kala bar hadama dum tous non dela mo len da ko telephone ye kali ko nin ta ka fa ko hadama kilima kuno dela metten kuno kak 2017 I Marian call all the way from Germany dobe England ya connect ko kan resilandi do en call abe England banko kan ako aya moyle ndekata la wulale ne ndeka jolale nen ngani ni ka ten audio akada ma audio ma ko mola faye ako nga hako boy nyoye e ko nga hako boy nyoye ani tembe siri Germany ye call ke ni connect fo mol ma fa ko e jadlo betel bul e ko raginele e be deren tuk ni diamta be diamta alko nga yam fa nyoye mo be findlabe mol nenna audio kono global tek e be siri be deren tuk e be siri jaman banko kan yalon inena kele imo kol gambe iko yamele ko ndengete attaque le anu atram mi attaque meto fona audio kono e be siri jaman banko kan diamu yalon inene kol ya join mo saba ya connect pro mbenga diam nko al nga hako boy nyoye e kamin fo ka fo nga jolal nen nga jolal bele nen itama mo ya sini temale mitam benga nyal nga yam fa nyoye yalo ini idama bi de kaburo ko ndama be na kaburo ko yalo wosoto tale APRC KB4 radio yalo nana fale na audio kono num ametan kale ko alal hakilo to musole be siri England banko kan
abela flaka damal jakas a musobe sirin England banko kan ala fakal damal jakas mbedu lale yera kan ala subhanahu wa ta'ala je fela abina kan albe ya moy audio kono le atol min kela moy audio la aliya moy audio kono ko ndolle executive wolni sunguto le ka tulungola yalo nga fale audio kono nyimuso wala ka information mu daka pass nga audio mu nga di alla atul kilo killing albe ya moy kuma kan ni aliya moy aliya jebina kan nan itembe siri England billahi wallahi taala ni nate kan me kuma kini fola atul fane atul mi ko ay ko ki ale Gambia banko kanne atul dol bi je 100,000 aki ali le $100,000 aki ali le atul dol bi je 5,000 aki ali le dol bi je $3,000 aki ali le pour atul ni mol start ka attack al sa defend nal ba defend ale loku nal ba defend aliya loku yalon itele audio itele nane information tay ka pass e ka foko foni jarol kono ndolle executive wolni sunguto le ka tulung executive page wol e forum ko ni kono woni sunguto le ka tulunje sunguto le bol bul forum kono ya information pass ala mari masala la masaba ko to fo problem ni solve ta e kalo e ka fo mole ko et puis as executive dol bi jele ni sunguto le ka tulune fe ko kono mandi e ka de ke kono bondi yalla yo be pass le yena no mbata yaki Equatorial Guinea yadi mole kay ko Mohamed Maron Call ya diam e ka fa mole ko Mohamed Maron wol ka diam le alama ñi muso is very dangerous ni te mo ma ko ala campagne ke kanta le ka fa mole ko nga karma ko pour ala campagne ke ila da pour que APRC janjanne ndele be tenkundi la inshallah rabbi ala subhanahu wa ta'ala man sabako to ka be fo radio mo wona pour que al ma koy ala fo alma koy fi sabila ke ale a sawanin toñala akana ka fa balda mal ko takindi la ñola yalo ngani fo na audio kono ameta atul min bebe ka be fo radio atul min ka programme ke motatul kono min safa ko ay kala fa ko Mohamed Maro ngalo ne kabrin Gambia nganyolo min tolto formol kono anin diamu yalo ko be toñala pour ka toña sabatindi wato fel asida abela fa ka dunga damawol tema ka fa ko e mol mi yalan ko kalo babil masala ko la APRC fele damal be ñola momo ta ko ñi ko ma ñi musinol ba ko be ko ma be sirin England banko kan a musino be sirin England banko kan alane audio muta a pass akate mulki Baytullah kanne mol ka fu Omar ka fate ko abla Baytullah man dinkol neng Baytullah bla man dinkol delta ñinale man dinkol le folo ya sabu yalo yende ko lay ko nte Muhammad won ted man ka dinto be sonna munela Baytullah ñol ka audio bondi ana ñongol ka man ni ko attaque nte ka songa bula Baytullah won noma ni wolom al mu fara ngata nga da join parti de mi yalon ko oda political party nga bo APRC party do la fa APRC party comme jola party yalla yo be fontele. Let me tell you one thing, yal madam geto mention bin sign ika information min pass America be je folole akana bay namun din senangoti ate ba furuta ko min ba mol ba furuta nyamen ay audio bondi akon executive ni musol mi gatulung ay tol fo killing ni musol mi gatulung ndol ni musol mi gatulung aw fanan fo APRC executive members ngal dan ala nin kilaye nimbina kan ko deke let nobody cross kana ka fo ko diamule yalon astatale num bakam baka ye mo pousse na pour ay kuntu mon nyato e ka fa ko afon ni mole ko e ka APRC le tay ngana moto fo audio kono nga stop but this passing nal cross tamol nyaado billahi abal nim pabila temo tinyala abal dam mal fayla nyokan Gambia banko kan amuso musu nafiki balati amasila alala nyi muso kaminke for example ndanga kolota ngaki the interim party leader ngaki ay fon pareta ngana the rest of the members call of the executive ko ngako do kinang interim party fala jele bang watra akimo cleané ay na ka be fo radio ay ko do ki mo cleé ay findi ka fo mo be ko ngako do ki carrière fali ajela pour ko damal fanyo kan mbal dandalala yalla moyen fala ko alni muso ala tenkere na ma tenkere be abatinyalo fel nanne wallahi be sin tek mbabadula be sin England banko kan mbabadula nya don ko yakadi yae ka formol kono ka formol tinya
atol mi be Gambia banko kan be kuma kilin fulali ayila muy bake nyem muso nga jama bije al sanne al contrôler fa parida nde lummina mina kan wolungol be qur'ano mutala ben video lam ben kala ala subhanahu wa ta'ala la wolungol be kala na fosti be qur'ano mutala ngan kali nga finti nga attack momo fanan ko be le ba difen la ye pare momo koy ba difen ye pare nyem muso ala fakan ni baytullah fa ñokan ala fakan ni jamme jilan ko fa ñokan atelota ako baytullah be kam farinde kamale atelota ako jamme jilan ko be kam farinde kamale alota ako jamme kunna ko be kam farinde kamale alin ko stol nu akadiam anin pa bi kadiam le nu alin ko stol nu alin ko nyin atinyata le amuso nyin anen ko la fen muhammad mawra alkami foto nyalam jamme binal december ani mol kadiam e kwara ginol ka fa ko mebi minale december wala tina aka information o pass kadi molla mbesir tek mbal batula APRC ka be fo radio mba fola yalo nga falenu ameta amanke biti nkale ko alal hakilotu musole bina pour kadum al damangol tema ay kodo ki momo e luminal mbebe tur ko mala killing lumbate attaque la wala ben kala lemba attaque la ay 100,000 kinete miye $100,000 a kite 10,000 a kite miye 5,000 a kite miye adol diamulali ay nafiki ke ay 3,000 ki moy nafiki akono ay 3,000 ki wa ko ata ikatene mitingo mina asa mo mitingo la akata dol ko la ka fe 3,000 kinan alla ka fo be la fal nyaajele ala fa fitno no dama ala fa ka fitno no dama ngol tema yalo nga fal yele ameta ngale audio moyle amari e passion kenan audio ni kono a ko nyima al tolmi audio ni la moy ni hakilo ali yalo ko tonya ngana ni fale nu ameta le billahi wallahi tallahi nga fa fen fo amanke ko ni dia ko molom ka jele aka sene maset wala nga findi ka attaque bare mbe min folali ite musino be siri england atol min ko mohammed maro ngedan abulaje mbe diam la albuga diamayde ko bi daka nyamen nalma nyato kuntu billahi wallahi tallahi be fitno le fenna nan APRC fonin ke damol tema especially milka diamu abe fitno le fela nan APRC dingoliye mil diamal ka diam abe dama fela nyokan yalong inande kolle iko executive wala ni l'Australie yeminke o mandia president jame yala yo fongele yala ko ni president jame diam tale o man kontan wo ko wala musunni ngo mine de kan mine kanne wote balade mbeto speakan dualto mbe speakan birin sai atol mol ngatol min kumandi atol maltol kumandi ite mi ala 100,000 kitele to nya fa ya fa tanku afa munafiki yabula ite mi ala 10,000 kitele afa munafiki yabula ando atol min bebe forumo kono especially na e kodo nya forumo kono be forumo kono ay kodo kiye alon ko ay to janyan le quarantaine kodo kiye kar man kende ya kar sasata la ndan kodo nga kiye le ndel nga kodo nyi kiye alon ko ay to janyan ne momo ka audio bon yalon ko ay kodo ki anane kodo ki alon ko ay expose daga fa kodo ngaki nga kodo ki nyele pour mo ya attaque rek ya defend ko lu mo la fanam batu insha Allah rabbi ndolla ni misono ndanda misono minani la misono man kiding wato Allah wato le sida be diam la be fola mba fola yale ko APRC executive kono mobi yemi alon ko abitaka kalo itele ya fenke itele wo sponsor pour aller candidater e bo janja na molbe audio bon la muslima le sponsor no fang yala itele be ni ko be koma mbete malu mina wolu mbem parele mbe saldio mutale nga audio bon na audio kola nga qur'an bi nga kali nga fa yen chelin insha Allah rabbi atol APRC diamlal kabe fo radio mba folale ko alal hakiloto ni musoto bake alal hakiloto ni musini ngoto bake musukurum ba musu jawba alal hakiloto ato bake yalong mulle na ya chokos janni mo sta daga findi ala bula mo kendolom iti e ka fa mo le de hijitale
ibe kuriya ko la duma tenkun ni man tenkun de muhammad maron kalte alala billahi wallahi ta'ala be tenkun la ando mine kallu minna wolu ngabe serious la bakele mine kallu minna wolu ngola abe serious la bake woto hakilo tu tenkun ni be informational dila adiku wo mote lola ay kal ala qur'an ra ka fa kon tani mol ka jam e ko raginale momo fo afa ay kali ndeko ndebo mamaron ko billahi wallahi ta'ala kalte ala wo mote e ko raginale min kadiyamu o momo soto e ko raginale min kadiyamu ndemo mamaron ko billahi wallahi ta'ala kalte ala kalte ala qur'an la wo mote e ko raginale min selo afa kon tani muhammad maron kadiyam le dina diyam tale momo ka o fo momo ko fo to nyata ko koma killing billahi wallahi tallahi musinni ngoni ayna no batala a cika adi mo kilina ko muhammad maron ko ya shilandi ya fay ko ay fada seman bajila ate muskili won kata mol pous gambe ka fay ko ala fa muhammad maron ko karba ko lana kol ani fay ala na dak mo bonni mom yalan ko al seta alala akoy e audio bonni mari tubi sele bar man ngaka join kolti na diamu aya moy ali hakko bonni nyoy kala batolo ngal no matilit na man diam ko take akata fa mo le ko muhammad maron nyin ka diamle jamme jilan ko nyin ka diamle jiba kulo nyol batulay wol itel ko information nyi pass allahu akbar alala wato le sida momo lafta tasi mi den neng adiate nyamen tous barinde ba folale ko nal benen diro la al continuer de bor mistake ko ke dafo ale mol ba alente banen for mo nyin kono yende banen ile social media banen fo nga moy billahi wallahi tallahi nim findita nte banen na de bari yale ko nana man qur'anum da ngankali ile be kala mo fananti mi yalen ko mbi attaque la special abe kala 5 minutes lati video 5 minutes mbe qur'anum da ngankali ngi attaque e fana y respond momo fana be koma alatela amari senata ko mu dinkenul mati konte mu din senatu nyamen ala fana mu din senatu nyamen ay defend ay back wala ngala be qur'anum da men kala ala subhanahu wa ta'ala allah insha Allah rabbi allah man sabaya ko to anatol APRC mo bafale ko ni moy audio ki akoy ko ay audio ki ay mol neng kana audio mo de ya fod modo e ngi dal kana fod modo e ka fay karmo ya ke neng ala nya ka sala anatol nafiko mi nga fu ha kar kenene ha nyow kay a nyatili mandin ko lela bari ñu fe diaspora ñin ala siyo kan nga bu hanke jo wala al nafiki ya bula ntulo katral al tenko alo blo mu nafiki ya leti nadol ka fu baytu la ka mandin ko lenen amani ka jumal ay man fay man ko belenen bang ni ya batu la mo nang ya male ya kure ke wala nay attaque ora kana fay ko akana tal la flo ha baytu lay aka man ko lenen abadi won fele kan nga bu hanke jo wala alo mu nafiki ya ni hasida ni konante ya alo bondi alo nafiki ya bula amanke daji ka kende di hay ibadu ngo fasa na be tonya kay ibadu ngo fasa na be fanya kan man ni ko le finde gambe mo kay banen dro start kamol bal nen ka dumbo la ko kamol nen ala nga tonya fo nyoy ni mo finda bi mo nen kan atan duma la ko la fay ko fo nyen dro la mo be lo reje mo la no matale ba ko le ba banene be jolol be kabri mo lo reja ka jolal be nen albe mi tole kabri mo lo reja ka lo ka circuler be nen anda be ka duma man ni ka dingol ka ni mayaki manal ko la ko kondem ni moy kudo moy mo nendang ala audio afana bo respond kan alka foko haka man nikol bele nen al ngo bulo mun nafiki altani hasidi ani konante ya al ngo bulo APRC dingol on the 17th of January al be nga findi inshallah la mo be mu kayrolti hay billahi wallahi taala babil masal Cameroun and Gambia banko kane abita mansay akana masala ka Gambia banko mara ko dege APRC dingol mbafulal mume ko jum'a mubarak bar mbafulal fane ko alko mo len fonyo kamo ni moy mo ne ngam fonyo bot ala fo ma di fane fonyo kamol neng mbesa keno mo ba ma futu mo bati mbesa keno le nkalta alala billahi wallahi tallahi nkalta alala billahi wallahi nkalta alala dinga audio moy nendiron ta respond but a mistake la fay mbandeng billahi wallahi taala wala ngam qur'ano mutala mba attack la special video mba attack la wala mba flama te muccumalati and then
mo kana surprise wala ni mbakela APRC ni mba falal mumé ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum babadi wol be kontonna tol ni la konton Allah mbayiten lalay fero fanal lande mi yalon ko ndesan adama la ko nin ko mba falan defon kamalum fam fele ndesan hanama dum lon ko leta bake wala adna ala yafo qur'ano kono ko balil insanu ala nafsihi basira adama hakkilu to bake ilafta minna on the 19 nimba fintla wala nyinti bara feriyete borla fulan jawon birkaman kol min mina ibe dollon la birkaman kol ta dunna mil babola tanje yo fero fanan lande tanje kol ta dunna mil babola sukuta wala fanan ta dunna mil babola kostaron wala fanan ta futala tabo ko yo fero lande because ni e fero lande da mon ko bo nyon ko tole ndesan adama la hedi tinyala nene ta jelela la hedi tinyala nene ta kontane la hedi tinyala nin sungo be killing buka kontane ise wonde fe sunya etere bulo kono bare ni o fana buka kontane de ko la hedi tinyala la ko mu bale falde adama la ko ndesan baro ndesan ñim ferol fana ba larin ne yemil lande ferol ba larin ne de yemil lande nami ya moy dron za fatande ñomma on the 19 na sita nga diam siya ngo bura foru mo kono ñin kota ku ciakantide ñin kota ku ciakantide kadi am bele mon lafi wala lafta minna ngake bara adama ya fula ka ku yata miya diyata miya woton dele bayi tan la ku yatan telele del fanam bayi tan lantelu ko mi akuyata nyile akuyata nyinyadla ngayi tan dala ke amonke tapet long amam akaborile mola ma da akaborile boro ma daji kolti alba moyla on the 19 alba moyla borita aman hani ke kula ba wabuka kabir yajel mako jante jila jumal furo ke de borra folote tele ke wol lonne sanji moni fula mil mu cewolti nder ngol lonne sanji moni fula mil mu cewolti nder ngol mil ka dun la ran ko fana ngol lonne min aron ni be sirila musu fi manin koy matema ngol fana jejanete na musu ko yo yale mbulu do sa kay dadi kanata fi mawo do sa kay dadi kanata wakatu anolt bi nona ta fanja sano babulo kono kamera tele barakata duniya beeti do be jaya bu njanglo do mata bakan sekulo ga wala barakata parce que la ku ko ka fule mole bane wala nabi ñin ndiro ñim gambe la problème mo manke moti na manke ite adam barot nte la president tate is not my president on the 19 no sita baro manke la president ko tak anda manina kala mo la president amanya na kala mo la president so ñina mo kuma kawonti lafta kami yitan ninna baade wonna ntel be mo kininete woto adam baro ala kuma kawona kamil be fo kana mo confisindi diyam siya damano adama ta nyim banko winnola nadita ala ta nyim wininola ata winno aman daraja aman daraja moman adama lon bi usen da bola dubon ko ta bolo to oke ba halakir mo dembo bay force woto mo baraka mati woto dembo lo ko manyana mo dewonna bi niya moy dembo bay force jawra jamano dembo mam baraka yaya jamano amam baraka woto na adama fana nalsi na daga tam keba baraka made surprise lan kansoro ni rawratul majalis be problem min ko dembo bay force lo ma abe nafikoti dembo bay force la daila ko ata fonga la surprise lan kansula ba dila minna dilo be nyin ko kono adal ba nafikela nyin ko be kono de woto dina mo la fanan salon ko dembo bay force o keba halakirimo wala be nyin ko be ko ala solo even hana dembo fon balori mba fly tenne dembo e si ngasi na dembo ma foten ako ha rawdata majalis ni subri sanan kasul ni man ñom defa won bakile presa wala ngadi mo lan min diyata wala ke amin diyata lafta ka di wala woto baro man qualified pour que jam president ndeysaan bari yudi bingol dal fa nga mistake ko soro bari da be mistake yela min fa nga so min fa e baro mi abulo choda ko nga barota wala mol be duni nyin kata kono wota mari sa finda e tubi mol ma
fo amal Qur'an fo jumala kidma malon jumala lata baro min fa e baro apont min folo min kita itelen dundi problème kono ha itelen dundi problème ko isa tubi mol ma baake because e mola samana mi alon ko danaka iti jiko so tara bari ay tan dila kate mo ke ndol di force bar bi yala jaw ya jare tan ci wala baraka baka le mol be konton sudo idia el nata ko tanke anal badi mala mama jata king sport mbola la kuma kanto e mbadi ma nkoto ma menko bakari menko king sport bina jumo sallale bi ñun jumanu adam barola jamawto journaliste la stage fal baji la camera la bam malo bawo jinno camera ko mo dal hal ne camera le taji la ilaha illallah ina ma alalo kum fay kuno menga sangani banko da temo ke nyame ata dorno lolta o kullola molo barin kala nemo nyaadi hadamadi ka keten alala nemo siata de allo nga jam futandali alala nemo siata de nyaaye so jata kende alela ite karamere nyonte yelo men ka bori jato kono yelo ñime hakkilo to ala to seytane ka seytane ka fondi fama e ka foko etela tamu wo fanga fangati etela e fanke wo nyama akebula kuma la fala me alon ko ñime hakkilo to me alon kuma yantan lam komi ite mu fenneti me warta fewon beeti ike fan suma janni la jata kende a ñale suñu nemo la e si fantola ye fantola foye fantola tola o balola e fangala kat e silo bulal barhani e takela ibe fantola la dro bar subhanahu wa ta'ala nyafra de malum me kalno wolu yana fam chakano to dunya ko moka fay nyala le ko tangi katar kibirlin e bu ko faale fam ala nemo ite katingo ite fala woro fam kawandolti wala bakar feñola ala keba ala fondinga jata kenda soto an sabe jata kenda kono abe kufanding abe kuma fala me yalon ko mashallah almatulay ñina to bejube ala yesona fulola jata kenda ko ala yesona fulola ite ki fanke fendole fananti ala nemolom della ka dale bar ñayin so ha la ilaha illallah atale semmo warta akeke ñaadole ma mentoti insafo fasari fata bannola bare bagare ameda manke janni bolongono de bolongono fa moy bu bolongono laaji mo sal jang oto tiakaronde king sport etele ya warandi ila kilo la ila fata mol tala ke politique ye findi januar bare insafale moli lalita la ko lale ali da moli yalla ne be kiri ñebete kunindi harbula ñota samoti kadu ni la haro bita menta kono ite be tenkun nale ate be tenkun nale si da ba kana faju ndel sulata gambia la ngaaje kayro kono ndel sulata pisle la mbaytan la dunya la jang hani yiri juwoli be mama nay be tamalan noma ngoy ka kuma ken sawna fa ñimdi noyo kuma ken sawna kana fen bod adu kana jele ite bakar de ite men karafa ko king sport be balana america le kana jumo sal jaayte la yaram bamba adam baro la korda na la tema 2 meters ay muru america si dimension e mbafule da babe fajula ibunya be je on the 12 this month january da babe fajula eni la mol yiri juwol bele be tamala left and right ibe yiri juwoje la ba sinkan wutu la wolu ibunya be je bakar kadu nyoto ite bakar menko king sport be bala nanja america bi na jumo salla jang mbete bakar lam nyimme ya lamoy isi jele do bare meta fode mbe bakar lam alamatu lañ ngal tentule ngal jey alnal badi malam mama jata nsinata abemu UDP bare ndewonati abemu UDP ngolleti UDP ngol al tenkun atilla man kuto siata me alon ka mulu njaweta ngo
ale Kenya ni meya lonka si banko tenkundi aben na fala baki mbata nyim bakar men nak mo fala be UDP 100% no atale be nyim ko mol foka king sport ma be jaliya kala nata na mellam may hadama di yato mo yato adama diun kanyon adama diun bama neni foka ko kake alinte mirala ite ke dawra ka adama diun baneni nyoye bama neni ite jumale baneni ifangale bama neni ay bama musuma neni wallahi tele fam baneni ay bama neni ifangale bama neni muni be bulalala ite be mo baneni la be baneni la ifangale fam baneni alamatu lagne bara bama bulalla kul ko wote dinkende yati ni mu dinkendo ti kakkelo la ke fri fato bulo nyeno ikakkelo ki bulo ikakkelo ki bulo la yena lon ko item jumalati bartumando ibenyine la bama ku wala le kamo bama ne ni natemo pileno la boro la bal tema wala ite fangalon kat ndene nyin temo memben tema wo mu fem balati pileno la boro be ni moment ma ko balati ya ite ma hañ ali nga diam don na politiko ke wala kumayata ali nga diam ha ndelle fengere wo is nothing ha barin kana nyo ba ma neni nyemo ba ne na kane ba ma la ka be ba ma neni lale fada sawo be ba ma neni la menna wo me na fa fenna fatamol ba ma neno ngal tentule ngal jey mbulo mo dara demandi andal badi mala mama jada min ko mo tembeta ala la kayrolo moti nyama nyi nya fanal sala ko bendi ni sitanna barolom al siyam fani alay kilaye ngal tentule ngal jey mba falali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh andal badi mala mama jada ngal tentu ngal jey assalamu alaykum auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim gambelo ngamo be kondon e be dawda nge kondon itola ni la jamuna ani temu menti nge kondo wala mbal tendula mbal jayla annal bali mala mama jata wan sage ngamo be kondon nata dronga kacha e diamol be kirin diamol be siari mbele den da gambela momonding isi ifanto numa yandi isi kuma ni la ni si kuma no ni du man kuma no isi duwa ke ni dun ka kuma la isi duwa fanan ka faaw fala si Gambia banko so Cairo la setanun tun la setanul fala si sondumul falin ke kaya men yalo man dar setan ko to yebule no ala la man siato ala hinan diato ala yaw no la soke la baw ke no la e dunya la mu janti fonsa doman inshallah tentu nga jey nyintili wotili botay ka kudo laji ala le dunya de dawo nyama wala tan hani woliyol e ka sima ya dua e wulita luwoli ka ala la nema dole je walla ka kawa ku dole je walla ka kuma dole moyi walla ka kawa ku dole moyi ala la nemoto anin nemota not e be min dunya ko le ngala tentu nga jey mbina mem fola mol sit lolo ndenda Gambia la bar membe na fala mbe nga wolone na den Gambia la mo man fenno woto bari membe mbe na fala loli yalo ne loli malo ala ma ala yakendi yalo membe na fala ala la dino fam asila duniya da ila alkiyamo da bar modol man tarje dol malo dol yalo be balande al malen so akili mala adama baro e patiolo ayatola
ali nga jero ke nyola to nyaabe findilale aketa dole bulu kawa quality aketa dole bulu kawa quality mamera si keno ala fela yake Adama Barrow e patiyolo Gambian kol bewla bunya biji hanni mallafi Adama la bunya biji bar kukilin isimo kon bar kane fankon mbo fala Adama dimoy isimo kon bar kane fankon de o mu duniya kono kujaw balati isimo kon bar kane fankon o mu toñalati ñaaje mbejam fala modol bije patiyola lo man diye awol sirale mari sira kensen nam ala menki wala kaki ñala ko ite be kala menti be kala wolati ñala ko kare be kala menta be kala wolati ñako do be kala menti o fana be kala wolati ala nga ñowtuji ala la yaf momen bebe diam kan Adama Barrow la ko wala kay si ñin Gambia banko kan hey Adama Barrow nata man sala sayne ama nyimbe so no kodola kadi ya moli e baake duniya kono ama nyimbe so kodola Adama Barrow man nyiri dollo momen bebe kontane Adama Barrow la pati lola atel min yalal man kondan Adama Barrow man nyimmo be so kodola al bunya biji mo men bebe Adama Barrow support kan prior 5 years Adama Barrow man kodo di nyiri dolla Adama Barrow ne nyiri dol man ñooje kadu ñing ko ñooje itele baaje la baate meje kadu tebe mo wuli lulu kono wala mo wuli say kono wala mo wuli talulu kono ite ñaabaat la balata ñaatete la o momenti wala man si ala darajoti alla le wudi ala ali nga bulo man so noma ali nga jero ke jeri nya kilina ngo ali nyim pati yo bula eta ngana nyo fa diamola bare mota mutano la fana Adama Barrow ya la pati yo tola NPP albunya abiji momondi sina nyim pati yo kan ni lefta Cairo la nyim banku ye ba ni ay ndem mol kila jam manke ku ko tan de lafitan na jernya kilo na ke nganda bo setano kono kadu dunia fana kankoto mobe nyandalo na hanni nya mata nyandalo na dunia wo buka fufu no mo tanne kaman siani bar ala kadi men na kadi wala la itini la kuno la kata Adama Barrow e patio la bunya biji ala nga bula noma memo be kumanda gambeno la nga bula noma nganda bo 3 years to na 5 years wali nyinda ta for 5 years nyita ka Adama Barrow la patio lo support yeta ye bero fayaye janno tema ye carte keso nyini men ka bero fay nyite bu ka support yeta ka men support te bero fayaye wote fenti bari ñin diamo ka kumfa mañim misiko play abina kala mbulu kudol de mbada mañim misiko play kaje ko Adama Barrow la patio atolatale albunya bi alsiyam fa ñede jalo kamem fo jang e toñala ala ya takinde atale la Gambia dun tanyo ko na baratale abonni do ala ya sun atla ba bon la ala ya diati la ala ma so ala ala Gambia be kaya tele Gambia be la diriyanke wolta nganya bayila sister wolta nganya bayinoda ala musonin kew kay Adama Barrow le ka duwa kay ka banko bondi ya jamme bulo ko ali bangulen farse nganya ka fundanye gele kuma kan
Allahu akbar alay dunya mol kaya adama barole ka banko bondi ya jame bulu ana la sembo ana la kido ana la fawli ana la sembo gambela duwala de alfal alin kana fisal ala hako boy ni alfal al kana fisal ikana son yal fisal ngi tubabu talbol wala qur'ano jibe ni man qur'ano kare tele alfa ya fuko fa sangi tawro la nin tay ila makamo ala ya dila le tam qur'an karana yelo ndo me sur qur'an karana wala fuko inaati len alala ikasu ikasali la yalla ke barol je yalla ko ala yinki ikana so ye fisalin bi ikana so ye jikin ni sanna la dunya bandala ikana so ye jikin ni dunya la senna yemen je bulo ko la dom yemen je ala le o ke bulo faral wala ala jallo le jamu dunya almu alayhi salam man ni jawu yoy almu alayhi salam man ni jawu yoy kadu ngamo fulil la moy akena bulu kaw ko ka fume ko bakare kakara bon ni moto le bakare kara dum di nyoto le ndaka wala fume la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bakar dunia buka fufu bakar dunia buka fufu bakari ila keba ya futata palaso mento meje nyala bari bakari nana ya fu nakumo ko non ko karo men kama may kanko no bakari wata dindin kangatinde ite dindin de bakari ya bakari ite sabar la ye wasa ikamune nyinin santo afelen dilaran duma na ci kaje ala le moti ala le billahi ala felen di duma na nyinin jang duma ikame nyinin santo bonan je na duma ala fele je su ye sali ye ala long ala ke ko long iko bakari kamoro telephone kra fa ko lafata kar nin kar kalo fili sa je fion fele mbani nin na birkama darlo bakari ke bala muyti kana so to e won bari lañi audio yi fang ma merabe janjanna bari maje wa ñarta dunya be wala ñama ila fata men tiñala ñala ko wota tiñala ite ka wa ñarle ala ta kutun kan no fe ala man lafi kutun kan wala baro e jabi ngo duwa menketa adama baro e ñim bankun kan anim banko e bandala gambia be ke 1 minute kan kilometer ka duwa ke adama baro e kana son ala signala kana muru ka sabata ni nyimbangu ngaw duwal be jabirin kola adama baro fem bano ma duwa fana jabi tole male nyita koy bolle kasara la ite ka kasara le ite koy bolle jamfale ite ka jamfale ite ko ka adama baro na la biribal talan ka wol fata nyobala ibe tol kondila du sanu wonyuli karnin kare ke baba e kamoro ko mandi kanyine fay ite mirala bakari ite ke to lay ko ite ka bo nyotole bakari ite kra dun ni nyotole so wala nko bakari ite ka dun ni nyotole bakari ite kra dun ni nyotole hakilo to duniya to muna kayrata nyinti ke bala kenya do bije kayrata wote ifantu ifambulu ye dabo politiko temmato ma fa ite da kala politiko no bara temma e dabo oto ite flan hanni be politiko ko problem tala ite kotole hanni be politiko ko problem tala mbe nyaay mbe lampola bi tala nyoy do nga siloje bara akenya do bi jow maneta ikana molu susundi 3 years fanankan e ko january kanale moli findi ko tay mbato mana wel natale bakari e ko january kanale ale finti foy kam mol kumande kara foy ko
to soto man diara ñi mel lafita tole ba baro kala say nal finti ite gambe la constitution o lonne every 5 years lam bere fayote iyo lonne e menta wala kono jay wuluta wala kono hanni ma wulu kono woto e menta wala kono ba nda fala jawara la time ite moke ite jawara time kala ba ite be mamari mum fala e mamari mum na bulu kono ndi wulindo fala koko adama baro ji 3 years ay 5 years jolon duma obe duma e bagare ite de dindindi e mamari ko la kuma kanf e ko e mamari soto abul ko ni sabo londi ako adama baro e ji obe sandole ako 5 years wa wala sisoka ako ada o duma le woto kamala 5 years in kolo welu be boylale 3 years in kolle beta santo bakar nyim manke te ke baya ite fana malo yemune focay nyim ko man nake ite mirala yala janni be diamla alfa ka kule fo ja molle ke la moy dunya la ke la moy bakar nyim kum man nake ala ban son ala feren ite be mune fola ite be mune fola moli bo ala kantelle da kalone nyaal jube ndel hadama dimun ay nalo be membar la hadama din dola kuoto ala bentel yele atle nda be yele abe nyele atle nda ala bentel yele bakari bina mun fa hadama diwni ye ala yaje ko yimune fo o kola fanan ala binete kala nyaadi le layin kuma kanalla ma faaye halaki ma faaye bal domorola ma faaye fa bare bakara isi malu ala si malundi isina doya ma e fulan kono ani korol kono ani dokol kono si doya niyatari mireya membente law mireya bete bakarla ibe doya le famale ali ngatu politiko e fulan bijele do mal bije kotol bije bari dalna tambole mambete ya politiko kono itela ila alfa ya bete mbomento ndel dindiw lebina murula kota ke nka fo ete nyame ndeka fo ku kala bar dol bina fala bakar kote ga ko nying teng be mella la jende to fala bari ba fale mala bakar ko nyine be kala bara manke hey nying e ba fale yele bakar yi hakilo to politiko kono hakilo to politiko kono alinga do man do may ko king sport binala eko king sport bina abe jumo salla stay house ndeysaan abe jumo salla stay house abe ta yaram bambani adama barola korda tema be lala je 2 meter abe bola je o samo abe futala america e fasibitolo ma fo dimasolo e ka be futala je e bagare ndele dunya lo ne sa ndel dindiwol fara kebal itale be filiring yalo alala nemo asifa siyatale nyaye so dobi ja ka kutun kanna yale dobi ja ka famuta menti ya katarate tote alala nemo le ya kufandi sitani ya dundi silo kono memma mbete alala nemo semo wada ndella ka dane bara la ilaha illallah alala nemo nyaaya kutu bulo kono itaka ke fendole ti fanti arana tele alo abe jibe ka be muire be jibe la kala na ndonde nyimbe firirne sitan ke samba wala kono sitan ne be de feñola bagara ite mom mo si bala ni te kam kumale fo king sport binabe jumo sala stay house adam barola jaman kono awina murula kota gabite lala yaram bamba ani adama barola korda temo e 2 meter abe lala je abe murula kota ke abe sayla america dimasino king sport ya mere king sport ke nyalomba e ko atele boka mo kuntan kala nyaton ko da 3 years e bakare ite fanga ya itan nintel la ko tel mo kuntan damman le matel ala mala yam fala ma siam fani ba mina jam fasarle ba la mela nyame hakilola kana kam fankama ke bala miti baral mbe yele lafte hakili nyim mala soto dunia mo bele waista mol hakilo be baajiolo ti say ñela dia mo bulana mol ke jelele bakari jele babe siare
nin do bala mo la ñosina mo lulu ya fo ñolay jele tay ko nyamata e ka nyamata e ko fenne be kun kono o ño e ko tumbundin do be je ñoyo ma e ko ñala kama ko ñala mata e ko nyamata ko bakar nyamata e ko bakar nyamata je kin sport man kayto soto america ay bula nam pleno la ay nay danku jang ay ta jaman jumo salim be ñin jumo mento tam bi ay jumo sali adama baro la jaman kono ay boje ko take ay te la yaram bambani ya adama baro la korda tema tumita be la dame ay la wota ay wuli wo samo ay ta senegal sibito dimasulun ay fula bitar la america e kontel mam mo kuntan sindi ñi ñaato e kamu solle politique bang pour ye finti kaje ko itam fenneti e bagari tete fenti musolle moria lo tati musolle moria fasar le fon sa ya ko tolon ne musolle moria lon ne tele ka fo wururanol musolle ka fo wururanol le babulu musolle ka fo jinno le babulu musolle ka fo binandi ona babulu musolle moria lon ne ite ka musolle prikte ba ndal kewol mamere ben delma dal yalne kabe on fo o mu miro me alongo aman jare musola la fantu al fambulu nim politique si famu kuno rewnati ki baba men be sir america aka men fo kin sport la ko ko kin sport man kayto soto kin sport e na ay jumo sali adam baro la jaman kono ayti la damen wolum adam baro la korda balati yaram bamba be la woloto woni adam baro la korda bala 2 mita be la woloto ama fa kono da bu banda be la woloto 2 mita ay na wuli je ko take sibitulo dimanche ay fly ay na america nyaawo fo nya fota kala fo bala na la woto ndelima mo kuntan ni sindin nyaato e bakare iko king sport le kumayati tati ngaw men tar ko ñin fo nga dangalo e bakare iko atere mo kuntan kali nyaato iko bakare king sport wala kumayati tati woto diamo bula bakare kana mo fa malola ike batale wallahi ke batale ala alfantu alfambula alina banko bulangata alina banko bulangata al mol bo suku sukula e bato ngana